Assalamualaikum. Hi guys. In this video we are going to talk about chemical properties of amines. First, I'm going to explain about two chemical reactions that can be used to distinguish classes of amines. The first one is Hinsberg test and the second one is nitrous acid test. So if you realize here, for Hinsberg test, we are going to use reaction with benzyl sulfonyl chloride. And then for nitrous acid test, we are going to use nitrous acid. So please beware, be careful. This one is HNO2, bukan HNO3. Sebab kalau HNO3 adalah nitric acid. So let's go with Hinsberg test first. The structure for benzene sulfonyl chloride adalah this one. Dan kita akan gunakan this test to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. So how to do this reaction? First, we are going to shake amine and benzene sulfonyl chloride in excess potassium hydroxide. After that, once it mixes well, we are going to add hydrochloric acid. So each class of amine will give you a different set of visible observation after each of these steps. So maknanya setiap satu step akan ada specific observation. So apa observation yang saya maksudkan? Let's say kita ada 3 different classes of amine. We are going to choose based on step 1. Step 1 adalah awak masukkan amine bersama dengan benzene sulfonyl chloride in excess KOH. After that, step 2 adalah awak masukkan HCl. So, berdasarkan dua step ini kita akan lihat apa observation yang awak akan record. So, primary amine, what you can see that after you undergo step 1, you will form clear solution iaitu soluble salt. And then after you add HCl, that clear solution will form white precipitate. Next, for secondary amine, after step 1, white precipitate will form. And when you add HCl, there will be no reaction. So, white precipitate remains. In this part, I'm going to explain about this later on. Next, tertiary amine, you will form clear solution. And then you add HCl, the reaction will happen and clear solution also form, but that clear solution is soluble salt. So it's a bit special for Hinsberg test because kita ada dua jenis observation untuk different step. Step pertama dan step kedua. So awak kena ingat, mari kita go in terms of equation. So let's continue with the equation one by one. The first one is primary amine. So kita ada primary amine, only one alkyl group attached to nitrogen. Reacts dengan benzene sulfonyl chloride dan ada excess KOH on the arrow. Apa yang awak akan dapat adalah ionic soluble salt. This is what I'm referring to clear solution. So structure dia adalah awak break the Cl here. You are going to get rid Cl here and attach kepada nitrogen dan hydrogen ni pun get rid of it. So awak akan dapat awak punya structure in this form iaitu N- attached to R, alkyl group. Dan N- ni akan attract K plus ion daripada excess KOH. After that, we are going to put the step 2 HCl. Dia akan neutralize the N- here by attracting H plus from HCl. So awak akan dapat white precipitate. This product is referring to the white precipitate. Next, kita ada secondary amine. Secondary amine maknanya awak ada dua alkyl groups attached to nitrogen. Masih lagi reacts dengan benzene sulfonyl chloride in excess KOH. So what I have to do here, dia akan bergabung mendapatkan sulfur attached directly to nitrogen. Dan ada dua alkyl groups. This is water insoluble white precipitate. Kenapa dia insoluble? Because we don't have K plus ion untuk react dengan HCl for the second step. So apa yang terjadi? There will be no observable changes. Ataupun awak boleh repeat semula produk yang sama dekat bahagian sini. So dua cara boleh digunakan.
dan observation yang you can see adalah still white precipitate remains. Next, untuk tertiary amine. Tertiary amine, we have 3 alkyl groups attached to nitrogen, and the product will be no observable changes kerana tiada reaction sebab kita tak ada hidrogen daripada amine. Semuanya adalah alkyl group. So, clear solution ini menyebabkan awak punya structure masih lagi sama. Okay, after that, kita tambah step kedua HCl. HCl ini akan neutralize kita punya amine. Tertiary amine, dia akan tarik this one, lone pair ni akan loose dan kita akan dapatkan plus dekat nitrogen. Dan plus here akan attract Cl- daripada HCl. Sebab tu structure dia adalah ionic soluble salt. Bila saya cakap ionic, maksudnya awak kena ada charge ion positif dengan negatif bersebelahan antara satu sama lain. So this is our clear solution that we will form from tertiary amine bila dia buat Hinsberg test. Next, we go for nitrous acid test. Nitrous acid, as I mentioned before, the formula is HNO2. It is always prepared in situ. In case ada yang tertanya-tanya, apa maksud in situ? In situ ni maksud dia in the reaction mixture. Maknanya dalam satu reaction tu ada banyak sangat mixture. Jadi kita akan buat something untuk dapatkan spesies yang kita nak sahaja, iaitu HNO2. So, spesies ini kita akan buat synthesize menggunakan various processes. So, itu maksud in situ. So, di sini in situ terjadi apabila kita treat NaNO2 dengan aqueous solution of dilute hydrochloric acid at cold condition. So, maknanya untuk dapatkan kita punya reaction, kita ada sodium nitrate and then HCl, dan kita ada temperature 0 to 5 degree Celsius, kita akan dapat nitrous acid dan juga NaCl. And then awak juga boleh gunakan H2SO4, another mineral acid, instead of HCl, boleh guna sulfuric acid. Masih lagi dapatkan HNO2. So inilah maksudnya in situ. Kita tidak akan dapat HNO2 directly macam tu je. Dia kena prepare based on in situ. So nitrous acid can be used to distinguish primary aliphatic dan primary aromatic amine. Dia juga boleh digunakan untuk differentiate 3 classes of aliphatic amine. So macam mana kita nak apply nitrous acid test? Awak kena faham dulu reaction dia macam mana. So untuk nitrous acid test menggunakan primary aliphatic amine dan secondary aliphatic amine, awak akan nampak dua observation yang berbeza. Untuk primary aliphatic amine, nitrogen gas release. However, for secondary aliphatic amine, awak akan dapat yellow oil. So ini kita akan explain dengan lebih lanjut mengikut equation. Untuk primary aliphatic amine, masih lagi sama, dia hasilkan nitrogen gas yang sama. Tapi untuk primary aromatic amine, dia tidak akan hasilkan apa-apa gas. So, apa yang boleh awak nampak kat sini, nitrous acid dia reacts with all classes of amines. Cuma kelas dia sahaja yang berbeza. Dan produk yang awak dapat bergantung kepada class of amine dan juga sama ada amine itu adalah aliphatic ataupun aromatic. Let's focus with the first class of amine. It is primary aliphatic amine. Primary aliphatic amine, dia akan react dengan nitrous acid untuk menghasilkan very unstable aliphatic diazonium salt. So this diazonium salt, macam mana rupa dia? It looks like this one. So this one, salt yang kita mention, is very unstable when you use NaNO2 with HCl. Ingat, kita kena guna in situ. And then, temperature dia 0 to 5 degree Celsius. Daripada diazonium salt, awak akan hasilkan carbocation. So, di sini, salt ini dia akan decompose dengan cara dia lose the nitrogen dan dia akan hasilkan carbocation. So, carbocation means that carbon with positive charge on it. And then, you lose the nitrogen here. This carbocation, kita boleh further the reaction dengan cara kita buang hydrogen
untuk dapatkan alkin. Ataupun kita tambah water dekat karbocation ni untuk dapatkan alkohol. Or another way, kita tambah Cl- untuk dapatkan haloalkin. So observation yang awak dapat daripada formation of these three classes of compounds adalah formation of nitrogen gas, iaitu our gas bubbles. Untuk secondary aliphatic amine, when it reacts with nitrous acid, so ingat in situ NaNO2 dan HCl dekat atas, boleh juga nak guna H2SO4 dekat sini, tak ada masalah. Condition adalah 0 to 5 degrees Celsius. Awak ada secondary aliphatic amine because two alkyl groups here. What we are going to do, we are going to form nitrosoamine. Nitrosoamine adalah when you kekalkan your nitrogen but you add another NO. Between nitrogen and O here, you have double bond. Then the side product will be NaCl and water. This nitrosoamine adalah yellow oil yang kita akan observe. So that's why observation dia yellow oil form. Next, kita ada tertiary aliphatic amine. Tertiary aliphatic amine, dia adalah reaction yang berlaku apabila awak add nitrous acid to form trimethyl ammonium ion. Trimethyl ammonium ion ni dia punya bentuk as observation adalah clear solution. So this clear solution, macam yang saya mention tadi, kita akan kekalkan struktur yang sama, semua sama, kecuali awak punya nitrogen akan dapat positive ion. Dan positive ion ini akan attach dengan H. So, dia akan attract Cl- ke arah dia dekat sini. So, this is what I mean by trimethyl ammonium ion. Dan observation is clear solution form. Last one, kita ada primary aromatic amine. Untuk primary aromatic amine, when it reacts with nitrous acid, it will form benzene disonium salt. Contohnya, benzene disonium salt is very stable at low temperature. That's why it can form in this condition, 0 to 5 degrees Celsius. Let's say saya ada aromatic amine, iaitu yang paling general, aniline. Aniline reacts dengan nitrous acid in situ. After that, dia akan menghasilkan benzene disonium chloride salt. Di sini, what happen? You will form N2 from NH2. So, H2 kat sini akan eliminate. Dia akan tarik jadi N2+, dan dia akan attract juga Cl- ke arah dia. So, this is benzene disonium chloride salt. Dan observation awak hanya akan hasilkan clear solution, tapi tak ada nitrogen gas release for this part. So as a conclusion, apa yang awak perlu faham, untuk primary aliphatic dengan primary aromatic, kita lihat based on gas bubbles. Kalau primary aliphatic dia hasilkan nitrogen gas, tapi untuk primary aromatic dia tidak hasilkan nitrogen gas. And then untuk secondary aliphatic, dia menghasilkan nitrosoamine, iaitu yellow oil. Dan for tertiary aliphatic, dia hasilkan clear solution. This is observation that you have to understand for reaction of different classes of amine with nitrous acid. Next, kita go for reaction of amine with bromine water. Amine yang digunakan dalam case ini is specifically for aniline sahaja. Aniline adalah aromatic amine. So this is our aniline. And then kita react dengan bromine in aqueous solution. Awak juga boleh tulis sebagai plus Br2, above the arrow adalah H2O, tak ada masalah. And then you will form 2,4,6 tribromoaniline. Bayangkan dalam satu container we have a lot of bromine molecules. So 3 bromine akan substitute position hydrogen dekat sini. And it will be substitute at ortho-para director. Ortho-para-director maksudnya position 1-2 ataupun 1-4. So 1-2 untuk ortho, 1-4 untuk para. So you can see this is the first carbon. The next Br at the second carbon, and at the fourth carbon, and at the sixth carbon. Cuma kalau kita go to the left,
ini boleh jadi sebagai first carbon, ini second, third, fourth, fifth and sixth. Sebab tu di sebelah kiri dan kanan ini mesti ada Br. And then one more dekat bawah, position para. So observation dekat sini, reddish brown color of bromine decolorize and white precipitate form. Last reaction untuk amine adalah coupling reaction dengan benzene diazonium and phenol. So as I mentioned before, benzene diazonium ni adalah structure kita ada N2 plus Cl minus. Ini adalah benzene diazonium salt. Dia boleh undergo coupling reaction with aromatic compound yang ada strong electron donating group. Contoh macam OH ataupun NR2 at para position. Dengan itu untuk hasilkan azo compounds. So coupling reaction ni kita akan retain the nitrogen. So nitrogen stay dan dia akan jadi jambatan antara dua benzene ring. As a product, you will form azo compounds. Azo compounds adalah inexpensive compound yang intensely colored dan biasanya kita gunakan dia sebagai dyes. So how the coupling reaction happen? Macam yang saya mention, kita ada benzene diazonium salt. Dia akan react dengan aromatic compound. So aromatic compound yang ada attach kepada OH group ataupun NR2 group. So ini adalah aromatic ring. And then dia ada phenol. Kita ada NR2. So R ni maksudnya dua alkyl groups. So kalau benzene diazonium salt reacts dengan phenol, kita akan hasilkan azo compound in orange color. As I mentioned before, nitrogen akan kekal. So this nitrogen dia ada dua. Sebab tu kita buka antara dia, tak ada dah charge positif sebab dia akan menghubungkan dengan phenol. So this one akan kekal, double bond. Same goes here. Untuk reaction with aromatic compound that has NR2, bila kita ada benzene diazonium salt, dia akan react menghasilkan azo compounds dalam bentuk yellow color. So yellow color kat sini, nitrogen masih lagi stay, iaitu retain. Yang bergabung adalah structure for your NR2, including with its aromatic ring. So that is how the reaction of coupling happen. So I believe that's it for our video today. I hope you can understand there are several reactions of amine. Especially awak sudah belajar tentang Hinsberg test, nitrous acid test. After that, reaction with bromine water, and the last one adalah formation of azo compounds. So that's it for our video. Try to do the tutorial question and see you in the next one. Bye!